নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আপনাদের এমন একটা জায়গার গল্প বলবো যা বর্ষায় মোহময়ী রূপে ধরা দেয়। প্রকৃতির প্রেমে পড়তে চাইলে চলে আসুন এই জায়গায় বর্ষায় বা বর্ষার ঠিক পরপর অক্টোবর নভেম্বরে। মেঘের ফাঁকে উঁকি দেওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা, সুন্দর সুন্দর মনাস্ট্রি, লেক, প্রচুর ঝর্ণা আর অবশ্যই ভালো হোমস্টের ভালো খাওয়া দাওয়া, সব মিলিয়ে আজকের গল্প পশ্চিম সিকিমের নৈসর্গিক গ্রাম রিংচেংপংয়ের। এখানে আসা যাওয়া, থাকা খাওয়া, বেস্ট হোমস্টে, সাইট সিন, নিয়ারেস্ট ট্যুরিস্ট স্পট, সব তথ্য থাকছে আজকের গল্পে। এখন প্রায় 3টে বাজে। আমরা এই সবে আসলাম, চরম ঝড় হচ্ছে আর বৃষ্টি হচ্ছে। রানী হোমস্টেতে আমরা এসে পৌঁছালাম। পাশে মনাস্ট্রি আছে। এই হলো আমাদের রুম। ওয়েলকাম। খুব সুন্দর রুম। 2টো বেড আছে, একদম ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাদের গুরুদেব আছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি আছেন। বাথরুম খুব সুন্দর, ছোট্ট বাথরুম, গিজার আছে, খুব সুন্দর বাথরুম, ছোট্ট বাথরুম। একটা ওয়ার্ড্রব আছে, একদম নতুন। রুমগুলো মনে হচ্ছে নতুন। রানী হোমস্টে। বাইরে বসার জায়গা আছে, ব্যালকনি, এটা বেশ বড়সড় ব্যালকনি, সুন্দর বসার জায়গা আছে। আবহাওয়া ভালো থাকলে এখানে বসে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন হয়ে যাবে সারা দিন ধরে, মন ভরে। রানী হোমস্টের যে পরিবেশ সেটা খুব সুন্দর। দোতলা হোমস্টে। এটা হলো ডাইনিং রুম। হ্যালো। আমরা এখন রানী হোমস্টেতে লাঞ্চ করছি। ভাত আছে আর একটা শাক আছে, যেটা ফার্নের একদম প্রথম দিককারের যে গাছ, সেই গাছের শাক। একটা চাটনি আছে, আলু ভাজা, পাঁপড় আর ডাল আসছে। কেমন শাকটা? কেমন দেখ? দারুণ টেস্ট। দারুণ টেস্ট। দারুণ। রান্না ভালো হয়েছে? রান্না সুন্দর। ডাল চলে এসছে, হোয়াইট বিনস ফ্রাই, ডিমের কারিও আছে, প্রচুর আয়োজন, রান্নাও ভালো। ঘিও দিয়ে গেলেন দিদি, লোকাল গায়িকা, লোকাল ঘি। আমরা এখন রানী হোমস্টের যে রান্নাঘর, সেই রান্নাঘরটা একটু দেখে নেব। এটা ডাইনিং হলও বটে, এখানেও আপনারা খাওয়া দাওয়া করতে পারেন। 6 জন একসঙ্গে এখানে খাওয়া দাওয়া করতে পারেন। এটা দারুণ জায়গা। এখানে আপনারা একটু সেঁকে নিতে পারেন, নিজেকে হাত সেঁকে নিতে পারেন, কারণ এখানে খুব ঠান্ডা। এখানে আসলে 2 জন বন্ধু তো পেয়েই যাবেন। একজন হলো লাকু আর একজন হলো ইং। একদম মেঘলা আবহাওয়া, বৃষ্টি হচ্ছে, হালকা ঝড় হচ্ছে। এই হচ্ছে ভিউ। রানী হোমস্টের নিচে দোলনা আছে, আর নিচে ওনারা গরু পুষেছেন এবং কিছুটা জায়গা আছে যেখানে চাষাবাদ করেন। রানীস কিচেন হোমস্টে।
হোমস্টে থেকে একদম পাশেই আছে একটি সুন্দর মনাস্ট্রি। হোমস্টের পাশ দিয়েই রাস্তা আছে। একদম মনাস্ট্রির সামনেই আছে হোটেল প্যানোরামা হিলস। মেঘ উঠে আসছে, খুব সুন্দর মনাস্ট্রি। চলুন ভিতরে যাই। রিংচেংপং এর সবচেয়ে বড় এবং নবীনতম মনাস্ট্রি হলো এই গুরুং মনাস্ট্রি। আবহাওয়া ভালো থাকলে এখান থেকেই পেয়ে যাবেন এক ফ্রেমে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর মানুষের তৈরি এই সুন্দর মনাস্ট্রি। বন্ধুরা, স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখুন। ধাপে ধাপে সব তথ্য পেয়ে যাবেন, ডিটেলসে পেয়ে যাবেন, যাতে আপনাদের পরবর্তী রিংচেংপং ভ্রমণের কোনো অসুবিধা না হয়। আবহাওয়া ভালো থাকলে পুরো রিংচেংপং থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মেলে। সামনের ওপরের দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যাচ্ছে, তবে নিচের অংশটুকু, মাথার অংশটুকু মেঘে ঢেকে আছে। অক্টোবর নভেম্বরের দিকে আসলে পুরো ক্লিয়ার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। যেদিন রিংচেংপংয়ে প্রবেশ করেছিলাম সেদিন মেঘলা থাকায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পারিনি, কিন্তু মন ভরে দেখেছি ঠিক তার পরের দিন সকালে। আপনাদের দেখাবো। বর্ষাতে উত্তর সিকিম এবং পূর্ব সিকিম একদম ভাবাই যাবে না, কারণ ওই অঞ্চলগুলো ধসপ্রবণ। কিন্তু আপনারা চাইলে পশ্চিম সিকিম এবং দক্ষিণ সিকিম এই বর্ষাতেও ঘুরে নিতে পারেন, কারণ এই অংশটা একদম সবুজে মোড়া থাকে, জঙ্গলে ঘেরা আছে এবং প্রচুর ঝর্ণা পাওয়া যায় এই সময়। তবুও যদি মনে হয় যে না, কোনো রকমের রিক্সে যাব না, তাহলে অবশ্যই আমি বলবো অক্টোবরের পরে নভেম্বর ডিসেম্বরে এখানে আসার জন্য। এটাই হলো এখানকারের ঘোরার জন্য বেস্ট টাইম। এটা হলো গুরুং মনাস্ট্রির ভিজিটিং আওয়ার্স। চলুন ভিতরে যাই। দারুণ, ভীষণ বড় মনাস্ট্রি, দেখার মতো। এবার দেখুন কারুকার্যগুলো দেখুন একবার, দেখার মতো সুন্দর। টাওয়ারের পাশ দিয়ে একটা গেট আছে, এই গেটের ওপর দিয়ে যেতে হবে রবীন্দ্রনাথের মূর্তির কাছে যেতে। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরাট বড় একটি মূর্তি তৈরি হবে। বেসমেন্টের কাজ চলছে, কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে এসেছিলেন, রিংচেংপংয়ে এসেছিলেন। তার সেই স্মৃতির উদ্দেশ্যে এখানে এই মূর্তিটা তৈরি করা হবে। আর এখান থেকে ঠিক ভিউ দেখুন একবার পাহাড়ের। মনাস্ট্রির পাশেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে, এখানে বিভিন্ন ধরনের খাবার পাওয়া যাবে। এই হচ্ছে চার্ট লিস্ট। যারা হোমস্টেতে থাকবেন তাদের জন্য আলাদা খাবারের ব্যবস্থার হয়তো কোনো প্রয়োজনই হবে না, কিন্তু হোটেলে থাকলে এখানে এসে আপনারা বিভিন্ন ধরনের খাবার পেতে পারেন, একদম গুরুং মনাস্ট্রির ডান দিকে। রাতে চিকেন কারি দিয়ে ডিনার করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। রাতের ভিউটাও দারুণ। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, এখন বাজে 5টা, সকাল 5টা, 16ই এপ্রিল 2025। আমি আছি এখন রানিস কিচেন হোমস্টেতে রিংচেংপংয়ে। আর এই দেখুন সকালের ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘা। যদিও মাথাটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু নিচের অংশটা সবটাই একদম স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। পেলিংয়ের পরেই রিংচেংপং থেকে সব থেকে কাছ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, এবং বিশাল আকারে। ছোলার ডাল আর রুটি, এই দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে যাব। রিংচেংপংয়ের যে সার্চিংগুলো আছে সেগুলোও আমরা দেখে নেব। রানী দিদির এগুলো হলো সিপাই, দীপা।
आपका नाम? नमस्ते, मैं नंदिता। नंदिता अच्छा, आप दोनों रानी दीदी का कौन होता है? बहन, मतलब छोरी, मतलब छोड़ी, बेटी, बेटी। दोनों ही बेटी। रानी का भैया का बेटी, मैं रानी का दीदी का बेटी। अच्छा अच्छा गाँव अच्छा का ही है हम लोग। अच्छा अच्छा नीचे। আচ্ছা নিচে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সকালে আবহাওয়া একদম ঝকঝকে হয়ে গেছে, রোদ উঠেছে, আকাশ অনেকটাই পরিষ্কার হয়েছে। এই হলো রানিস কিচেন হোমস্টে। ইনি হচ্ছেন রানী দিদি, ইনার নামেই হোমস্টে। আপনারা এখানে আসবেন, ভীষণ ভালো ব্যবহার, খাওয়া দাওয়া সব কিছুই খুবই সুন্দর। এখানে আসবেন। ইসমাইল ভাইয়া আমাদের ড্রাইভার। যদি ওয়েস্ট সিকিমে আসেন তাহলে ইনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমি ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো স্ক্রিনে, আপনারা ইনার সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘুরতে পারেন, খুবই ভালো করে ঘোরাবে। सबको नमस्ते। और मेरा होम स्टे वेस्ट सिक्किम रिंचेनपुंग, ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू। আমরা এখন বেরোলাম রিংচেংপংয়ের সাইট সিন করার জন্য। ওপরের আই বাটনে চাপ দিয়ে ওয়েস্ট সিকিমের একটি সুন্দর অফবিট গ্রাম শ্রীবাদামের ভিডিও দেখে নিতে পারেন। এই যে ইলেকট্রিক পোল আছে তার পাশ দিয়ে দেখুন পেলিংকে দেখা যাচ্ছে। পেলিংয়ে যে মূর্তি, বুদ্ধ মূর্তি, সেটা এখান থেকে স্ট্যাচুটা দেখা যাচ্ছে। এই মনাস্ট্রির পাশে যে রেস্টুরেন্ট আছে সেই রেস্টুরেন্টের ওনার দাদা, ওনার সঙ্গে আমরা জেনে নেব যে রিংচেংপংয়ে কী কী দেখার আছে। প্লিজ একটু বলুন ধীরে ধীরে। हाँ, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस जगह का नाम है रिंचिनपुंग मैगी डाणा। और ये आपका जो ये मोनेस्ट्री जो आप पीछे देख रहे हैं, ये गुरुंग मोनेस्ट्री है। ये मतलब अभी दिसंबर 1 तारीख को अभी इसका ओपनिंग हुआ है सीएम सर का। और इसी के ही अंदर से जाना पड़ता है आपको। इधर रविंद्रनाथ टैगोर का स्टैचू बन रहा है, वो उनका प्रोजेक्ट है 21 करोड़ का। उनका म्यूजियम भी बनेगा और एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। बैटरीগুলো নিয়ে আয় না। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो दो दिन मतलब यहाँ पे रुके हुए थे। उन्होंने कविता वगैरह कुछ एक बुक लिखा हुआ है, वो अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। जब उनका म्यूज़ियम बन जाएगा तब उस म्यूज़ियम में उनका जो कविता लिखा हुआ है, बुक जो है वो रखा जाएगा। और यहाँ पे साइट सीन जो है आपका टोटल 4 है यहाँ पे। एक यहाँ पे आपका पॉइजन लेक है। पॉइजन लेक है, उसमें आपका 7 महीने तक पानी रहता है उसमें। वो जंगल के थोड़ा सा अंदर है, मतलब जंगल तो नहीं, इतना घना तो नहीं है, थोड़ा सा है। उसके अंदर बहुत बड़ा एक लेक है। तो हमने भी सुना है जब हमारे जो दादा जो थे लोग कि एक उसके बगल में एक ब्रिटिश बंगला है। वो ब्रिटिश बंगला वहाँ पे, और ब्रिटिश के मतलब जो आर्मी ऑफिसर थे वो लोग वहाँ पे रहते थे। वो लोग वहाँ पे घोड़े में मतलब पेट्रोलिंग करते थे। जो वार हुआ था जब उनका, तो उनको उनके घोड़ा जो था उनका, वो लोग पानी पीने जाता था उस मतलब लेक में। तो उस लेक में मतलब पॉइजन डाला गया था, मतलब उनको घोड़ों को मारने के लिए। तो इस टाइप का मतलब इसलिए उसका नाम पॉइजन लेक रखा हुआ है। ওই যে সামনে যেখানে আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ওটা হলো ডাক বাংলো মোড়। ওপরে রাস্তাটা চলে গেল ব্রিটিশ বাংলো, আর নিচে একটু এগিয়ে এসে এখান দিয়ে নামলেই ওই যে পয়জন লেক। और साथ में आपका उसके थोड़ा सा आगे जाओगे एक ब्रिटिश बंगला है। ब्रिटिश बंगला है जहाँ पे मतलब वो अंग्रेज लोग जो थे वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर लोग रहते थे। अभी वहाँ पे वो बंद रहता है। जब हमारा जो सब सीएम सर का जब जनता भेंट, जब उनका जो प्रोग्राम होता है, जब यहाँ पे भी जो वो लोग आए थे सीएम सर इधर हमारा मोनेस्ट्री में ओपनिंग करने के लिए आए थे। अभी रविंद्रनाथ टैगोर का ओपनिंग भी करने आएगा। जब उनको रुकना होता है तो वो ब्रिटिश बंगला में रुकता है वहाँ पे। ডাক বাংলো থেকে দুটো রাস্তা বেরিয়েছে, ওপরে ব্রিটিশ বাংলো আর নিচে পয়জন লেক। রিংচেংপং আসলে এটা অবশ্যই দেখে নেবেন। और उसके बगल में एक ओल्ड मोनेस्ट्री है, उसको बोलते हैं रिंचिनपोंग मोनेस्ट्री। वो भुटिया मतलब जात का है, सबका अलग अलग होता है। जैसे ये गुरुंग का मोनेस्ट्री है, वो भुटिया का है, बहुत पुराना है वो। রিংচেংপংয়ের বাজার থেকে একটু ওপরে উঠেই আছে ওল্ড মনাস্ট্রি। ওল্ড মনাস্ট্রিটা হলো একটা ছোট্ট মনাস্ট্রি
যেটা অনেক পুরানো, কিন্তু এর থেকেও পুরানো আর একটা মনাস্ট্রি আছে ওপরে, সেটা একটু ওপরে যেতে হবে, রেশম মনাস্ট্রি। এই মনাস্ট্রি থেকেও একবার ভিউটা দেখুন, অসাধারণ সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়, একদম পুরো ক্লিয়ার ভিউ, একদম ক্লিয়ার ভিউ, ওপরে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ওল্ড মনাস্ট্রির কাছে থাকতে থাকতেই দেখলাম আকাশ একদম ক্লিয়ার হয়ে গেল এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাদেরকে দর্শন দিল। মন ভরে প্রাণ ভরে দেখলাম কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। বার্সে থেকে দেখেছিলাম, কিন্তু হালকা একদম সকালবেলায়, এখানে দেখলাম একদম স্পষ্ট সম্পূর্ণটা। আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলে গিয়ে বার্সের ভিডিও দেখে নিতে পারেন, পুরো তথ্য দিয়ে একটি সম্পূর্ণ সুন্দর ভিডিও করা আছে, যেটা আপনাদের বার্সের ট্রেক বা হিলে বার্সের ট্রেক করতে সহযোগিতা করবে। और उससे भी पुराना उसके ऊपर है रेशम मोनेस्ट्री बोलते हैं, वो पहाड़ है, वहाँ पे है वो जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, वहाँ पे है वो लेप्चा का मोनेस्ट्री है, वो लेप्चा का मोनेस्ट्री है। और वहाँ से आपका 360 डिग्री व्यू दिखाई देता है, वहाँ से आपको वहाँ से दार्जिलिंग भी दिखाई देता है। बहुत मतलब मस्त जगह है वो, वहाँ पे मतलब हमारे लोकल मतलब आदमी भी बहुत जाते हैं वहाँ पे अभी मतलब ये समर में। और वहाँ पे 4-5 जो लामा लोग हैं जो गैंगटॉक से आए हुए हैं, वो लोग वहाँ पे आके मतलब अपना स्टडी कर रहा है। वो लोग किसी से मिलते नहीं हैं, वो लोग 3 साल तो कंपल्सरी उनको रहना ही पड़ता है वहाँ पे। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल वो लोग किसी से मिलता भी नहीं है, और ना वो बाहर निकलते हैं, ना लोग कोई, हम लोग भी लोकल आदमी भी नहीं जा सकते अंदर। अगर उनको जब कुछ खाना होता है तो वो लोग शीट में पर्ची में लिख के वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो जो नीचे वाला जो इंचुपुंग मोनेस्ट्री है, वहाँ से लामा लोग जाते हैं वहाँ पे, वो लोग पर्ची लेके आते हैं और जो जो उनका डिमांड है रिक्वायर्ड है वो जो बना के लेके वहाँ पे छोड़ देते हैं। वो लोग रात को कब लेके जाता है और खाता है, और मतलब जब तक उनका वो ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होगा वो लोग किसी से पब्लिक से मतलब एकदम दूर ही रहते हैं वे। तो बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, जंगल एरिया है वहाँ पे। एक अजीम फॉर्म है, यहाँ से आपको 12 मिनट लगता है। वहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ जो है फ्रूट का मतलब फार्मिंग करता है वो लोग, जैसे आपका पाइनएप्पल हो गया, गावा हो गया, ग्रेप्स हो गया, मैंगो हो गया, वो लोग उसका क्या करता है, वाइन बनाता है। वाइन बना के वो लोग बेचता है। और हनी का भी उन्होंने लकड़ी का मतलब बॉक्स वगैरह बना रखा है, और बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। वो लोग फ्रेश वहाँ से वो उसको काट के बना के वो भी बेचता है वहाँ पे। আপনাদের আমি আজিংস ফার্ম, যেখানে রডোডেন্ড্রনের ওয়াইন তৈরি করা হয় এবং মধুও পাওয়া যায়, সেটা দেখাতে পারলাম না, কারণ সেটা একটু দূরে আছে, 10-12 মিনিট গাড়িতে যেতে হবে। আর একটা বিষয় দেখাতে পারলাম না, সেটা হলো রেশম মনাস্ট্রি, যেটা অনেক ওপরে আছে। এখানকার লোকেরা কিন্তু ভীষণ ভীষণ পছন্দ করে ওপরে গিয়ে রেশম মনাস্ট্রিটা দেখতে। ওখানে যাবেন, চারিদিকে ভীষণ 360 डिग्री व्यू पे जाবেন। और यहाँ पे आपका क्या मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपका पूरा कंचनजंगा जो है फुल रेंज दिखाई देता है, फुल रेंज दिखाई देता है आपको। अगर आप पेलिंग में जाओगे तो पेलिंग से आपको कंचनजंगा दिखेगा, लेकिन कैसा दिखेगा, एकदम खड़ा। और यहाँ इंचुपुंग मेगीडाना में क्या है, ये टॉप है, ये हाइट में है ये। तो यहाँ से क्या दिखाई देता है आपको, फुल रेंज दिखाई देता है कंचनजंगा। और यहाँ से भी दिखाई देता है। अगर ये आपका ये पैनोरामा होटल है, ये दादा लोग चलाते हैं लोग। वो पैनोरामा जो होटल है ना, वो इनका है, वो बिल्डिंग इनका है, ठीक है। वो टेरेस से वो पूरा दिख जाता है। आपका पूरा मतलब एक चिया भंजन जो एक जगह है, वो आपका इंडिया और नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। और वहाँ यहाँ से लेके चिया भंजन तक जो पूरा जब बर्फ़ गिरता है तो पूरा फुल रेंज दिखाई देता है आपको। ये कंचनजंगा जो है पूरा क्लियर दिखाई देता है, रेंज पूरा दिखाई देता है। আমরা রিংচেংপংয়ে কিভাবে আসব, শিলিগুড়ি থেকে কিভাবে আসব, শেয়ার গাড়িতে কিভাবে আসব, বা ডাইরেক্ট আমরা রিজার্ভ গাড়িতেই বা কিভাবে আসব, সেটা দাদার মুখ থেকে আমরা শুনে নেব। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जब आप लोग
रिंगशिपुंग में जब आप लोगों को आना है तो वहाँ से ऑप्शंस 2 है आपके पास। अगर आप शेयरिंग गाड़ी में आओगे तो आपको पर हेड मतलब 500 लगता है। एनजेपी से जब रेलवे स्टेशन में आप लोग उतरोगे तो एनजेपी से थोड़ा सा आगे वहाँ पे पूरा ऑटो रिक्शा टेम्पो लगा रहता है। उसको आपने बोलना है हम लोग एसएनटी में जाना है, तो आपका वहाँ से ऐसे रेलवे स्टेशन से एसएनटी का जो भाड़ा है पर हेड 20 रुपये है। एसएनटी में आने के बाद वहाँ पे बहुत मतलब गाड़ी वगैरह है इधर का रिंगशिपुंग आने वाला। वहाँ पे 8-9 गाड़ी है। वो जो गाड़ी जो आपका वहाँ से छूटने का जो टाइम है आपका 2 बजे से स्टार्ट होता है, 2-3 लास्ट आपका 4 बजे तक वहाँ पे गाड़ी मिलता है। और वहाँ से सुबह नहीं मिलता? सुबह आपका वहाँ पे टर्न रहता है जोरथांग के लिए। जोरथांग का शायद पर हेड 300 कितना है, कुछ ऐसा है। हाँ, 350 लेते हैं। हाँ, अभी शायद सीजन में थोड़ा बढ़ गया होगा। वहाँ पे टर्न रहता है। फर्स्ट टर्न जो आपका है 6:30 या 6:30 में शायद फर्स्ट गाड़ी वहाँ से छूटता है जोरथांग के लिए। जोरथांग आइए, जोरथांग से तो बहुत गाड़ी मिलता है। जोरथांग से आपका 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है इधर आने के लिए रिंगशिपुंग। 1, 2, 3 लास्ट आपका 3:30 बजे तक वहाँ से गाड़ी मिलता है। और अगर आप लेट भी हो गए शाम को तो आप वहाँ से टैक्सी वगैरह जो है आपका शायद यहाँ आने के लिए 1500 रुपये लेता है। रिजर्व पहले से ही वो सीट बुक करना पड़ेगा गाड़ी का? नहीं, वो सुबह आपका 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे मेन बाज़ार आपका जोरथांग है। अच्छा, जो भी हम लोग सामान जो लेने जाते हैं वहाँ पे, तो इधर गांव का आदमी, ये तो गांव है, हिल एरिया है। अच्छा, तो यहाँ से बहुत से लोग मतलब सौदा के लिए मतलब मार्केटिंग के लिए वहाँ पे जाते हैं। जैसे मतलब 10 आदमी गए तो 5 तो उधर चले जाएंगे, 5 तो रिटर्न आते हैं। तो उनका ऑलरेडी मतलब बुक रहता है सीट। अच्छा, तो आपको बीच वाला सीट और पीछे वाला सीट, आगे वाला तो सीट तो नहीं मिल पाएगा, बीच वाला और पीछे वाला सीट आपको मिल जाएगा। আচ্ছা, আপনারা যদি বেলা 2-2:30 নাগাদও আসেন তাহলেও একটা গাড়ি নিয়ে আপনারা কিন্তু এই সাইট সিনগুলো করে নিতে পারবেন। একটা সাইট সিনের জন্য আপনাদের রিজার্ভ গাড়ি নিতে পারে 2 থেকে 2.5 হাজার টাকা। রিংচেংপং আসার পথে আপনি দেখতে পাবেন প্রচুর ওয়াটারফলস এবং প্রচুর সাইট সিন আছে যেগুলো এখান থেকে দেখে নিতে পারেন। রিংচেংপং থেকে আপনি একদম একটু আগেই আছে কালুক বলে একটা সুন্দর ভিলেজ, যেখান থেকে সুন্দরভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। কালুক ভিলেজেও আপনারা থাকতে পারেন, আসতে পারেন, খুব ভালো লাগবে ভিলেজটা। তার একটু আগে আছে শ্রীবাদাম, অমায়িক একটা উপত্যকা, খুব সুন্দর একটা উপত্যকা, ভীষণ সুন্দর একটা উপত্যকা, ছবির মতো একটা গ্রাম শ্রীবাদাম। তারও একটু আগে আছে সোরেং, শহর অবশ্য কিন্তু খুব সুন্দর শহর। আর তার একটু আগে আছে সোমবাড়িয়া, এবং সোমবাড়িয়া থেকে ওপরে উঠে আপনি পেয়ে যাবেন ওখরে থেকে হিলে থেকে ভাটসে। এই স্পটগুলো আপনার একেবারেই হয়ে যাবে, এক ট্যুরেই হয়ে যাবে। 5 দিন বা 6 দিন, 5 রাত 6 দিনের ট্যুর করলে সম্পূর্ণটাই হয়ে যাবে। আমার কপালটা ভীষণ ভালো, আমি যতবার পাহাড়ে আসি কাঞ্চনজঙ্ঘা আমার সঙ্গে দেখা করেই তারপর যান। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, চেষ্টা করব আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার। বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভ্রমণে থাকুন। জয় হিন্দ।